রাজপথ থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। বুধবার আসানসোল চাঁদামোড় স্থিত আসানসোল নর্থ পয়েন্ট বিএড কলেজে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী সচিন রায়ের জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন এখানে মুখ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী সমাত্মানন্দজি, ন্যাশনাল পাওয়ার লিফটার চ্যাম্পিয়ন সীমা দত্ত চ্যাটার্জি, গৌরব রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন এই উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ, রক্তদান শিবির ও থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আমরা সম্মান আগে চেষ্টা করি। প্রতিষ্ঠাতা এবং এই পার্বতী টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, পার্বতী এডুকেশন সোসাইটি এবং আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুলের কর্ণধার শ্রী সচিন্দ্রনাথ রায়ের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের এখানে একটি রক্তদান শিবির, সেই সঙ্গে বৃক্ষরোপণ এবং থ্যালাসেমিয়ার অ্যাওয়ারনেসের উপর একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে আমি আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সমাত্মানন্দ মহারাজজিকে অনুরোধ করব। এবার আমি পার্বতী এডুকেশনাল সোসাইটির সম্পাদক শ্রী গৌরব রায় মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। তো সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ এবং আন্তর্জাতিক এদিকে তাকাবেন, বিপদ একটু ওদিকে টাকা ওদিকে টাকা অসুবিধা একদিন চলে দোকান উঠে গেল। এই তো ভেরি ভেরি করার জন্য হাই স্কুল এবার কোনো জিনিস আগে চেষ্টা করি। Parvati Teacher Training Institute. It is a very good gesture to the society that a celebration of volunteering is celebrated in this way. Today, before this program, we have participated in planting trees. This is also in the modern age for the society
দিনটাতে আমরা প্রত্যেক বছরে সেলিব্রেট করে আসছি। গত 6 বছর ধরে আমরা এই দিনটাকে আরও অন্যভাবে সেলিব্রেট করি সমাজের জন্য। যেমন আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, স্কুলে আমরা করি ট্রি প্লান্টেশন ড্রাইভ। এবারে প্রত্যেক বছর বিভিন্ন টপিক নিয়ে আমরা মানে স্পেশাল সেমিনার করাই, যাতে সবাই জানে, বুঝতে পারে। যদি কারোর ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি বা আত্মীয় পরিজনের কারোর মধ্যে যদি কোনো রকমের এটা থাকে, তো সোশ্যাল কজেস যেগুলো সহজে সবার নলেজে থাকে না, অ্যাওয়ারনেস থাকে না, জানতে পারে না, তো সেটা কীভাবে করলে ভালো হয়, কোথায় গেলে তার প্রপার চিকিৎসা পাওয়া যেতে পারে। যেমন এই বছর আমরা করেছি থ্যালাসেমিয়া, যেটা অনেকেরই হয় কিন্তু অনেকে আনট্রিটেড চলে যায়, যার জন্য অনেকের শরীরে অনেক রকম প্রবলেম আসে। বাট যদি রুট কজটা জানা যায়, কার কোন জায়গায় গেলে প্রপার ট্রিটমেন্ট হবে, এগুলো নিয়ে অ্যাওয়ারনেসের জন্য ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চলতে থাকে। বছরে 2বার ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয় আমাদের স্কুলে। একটা আমার বাবার জন্মদিনে হয়, একটা হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল ফাংশনের দিনে করা হয়, স্বামীজির জন্মদিনের দিন 12ই জানুয়ারি। তো এই উপলক্ষে আমাদের এইগুলো করা হয়। আর কি অনুষ্ঠান আছে আজকে? আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হলো, রোটারি ক্লাব থেকে আমাদের ট্রি প্লান্টেশন ড্রাইভ হলো। দুটো রোটারি ক্লাব, একটা হচ্ছে আসানসোল রোটারি ক্লাব অফ আসানসোল রয়্যাল বেঙ্গল আর রোটারি ক্লাব অফ আসানসোল গ্রেটার। এই দুটি ক্লাবও ট্রি প্লান্টেশন ড্রাইভে আমাদের সহযোগিতা করলো। প্লাস আমাদের স্কুলের তরফ থেকে 50টা গাছ লাগানো হয়েছে। আর আরও হচ্ছে কি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, থ্যালাসেমিয়া নিয়ে প্রোগ্রাম, তারপর রামকৃষ্ণ মিশনকে 51,000 দিয়ে আমাদের কন্ট্রিবিউশন দিয়ে যাতে আরও সমাজে আরও সুবিধা মানে হেল্প পৌঁছানো যেতে পারে, সেটার জন্য। আপনার পরিচয়? আমি গৌরব রায়, সচিন রায় আমার বাবা। আর কি কি আপনারা করলেন আপনার জন্মদিনে? আমরা যেটা করি, এটা আসানসোল নর্থ পয়েন্ট স্কুল এবং পার্বতী বিএড কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং টিচাররা মিলে এই বার্থডেটা সেলিব্রেশন করে। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, যে সাধারণ মানুষের যাতে কাজে লাগে সেরকম কোনো জিনিস করা, যেটা প্রতি বছর আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করি। আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ আসেন, ওনার হাতে কিছু নগদ তুলে দিই, এবং আরও যেগুলো ট্রি প্ল্যান্টেশন, যেগুলো সমাজের কাজে লাগে, পলিউশন ফ্রি করার জন্য বিভিন্ন কাজে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই বছর এটা অ্যাড হয়েছে থ্যালাসেমিয়া অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। এটাও খুবই প্রয়োজন। আগামী দিনে যারা ভবিষ্যৎ, যারা বাচ্চারা হবে, সেগুলো যে অ্যাওয়ারনেস, অনেকে জানে না থ্যালাসেমিয়া কীভাবে তার ট্রিটমেন্ট, কীভাবে তার প্রিকশন নিতে হবে, তো সেগুলো আমরা ছাত্রছাত্রীদেরকে জানাবো। এবং সেটা যাতে আগামী দিনে যারা ভবিষ্যৎ, তারা যাতে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত না হয়, সেটা সেই আমাদের উদ্দেশ্য। এবং সাধারণ মানুষের কাজ করতে পারলে, আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ ফিলোসফিতে আমরা চলি, এবং যতগুলো স্বামীজি বলেছেন যে নিজের কর্ম করে যাওয়া এবং শুভ কর্ম করা, যে শুভ কর্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপকার, সেই সাধারণ মানুষের যাতে কাজে লাগে, সেই কর্মগুলো আমরা করার চেষ্টা করি। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हेवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंस्ट्रक्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हेवेंस होम। कॉल करें जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council (INC).
approved by West Bengal Nursing Council WBNC and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So, what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarburi Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477 13511, 7477 13512. আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट, বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব সামান্য। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज फुल एरिया। যখন অনেক সুবিধা সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে, তাহলে আজই বুক করুন। मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। कॉल करुन 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। তৃণমূলের ফ্ল্যাগ নিয়ে ভুয়ো ভিজিলেন্স অফিসার বলে নিজের পরিচয় দিয়ে নির্শা থানা হতে ধরা পড়ল 7 ভুয়ো ভিজিলেন্স অফিসার। ধানবাদ নিরসা গোপালগঞ্জ মোড়ের কাছে একটি অন্তরাজ্য গ্যাংয়ের 7 ডাকাতকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে সোমবার রাতে নিরসা থানায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিন এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি অমর কুমার পান্ডে। তিনি জানান, সোমবার রাতে গোপালগঞ্জ মোড়ের কাছে ভুয়ো ভিজিলেন্স অফিসার পরিচয় দিয়ে চালকদের কাছ থেকে অবৈধ টাকা আদায়কারী 7 জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে 2টি গাড়িও জব্দ করা হয়েছে। घर में जाएगा ये पता चल जाएगा। हमारे बीच में क्या प्रोग्राम निशा थाना अंतर्गत गोपालगंज नामक स्थान पे करीब रात्रि 1:30 बजे 2 4पहिया वाहन पर सवार अपराध कर्मियों के द्वारा जीटी रोड में एक ट्रक जिसका नंबर BR 44G 9821 है, उसके चालक से लूटपाट की घटना कारित की जा रही थी, जिसका कि नाम ट्रक चालक का प्रमोद कुमार पासवान है और उससे 4000 रुपया, गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि लूट लिए गए थे और उसके साथ काफ़ी मारपीट की जा रही थी। उसी दौरान निरसा थाना की गश्ती गाड़ी के द्वारा जीटी रोड पर देखा गया कि कुछ मारपीट की घटना लगी हुई है। निरसा थाना की गाड़ी को देखकर जो अपराध कर्मी थे वो गाड़ी पर सवार होकर भागने लगे। तत्पश्चात निरसा थाना के अन्य बल को बुला करके लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा गया और जिसमें 7 अपराध कर्मी कुल पकड़ाए हैं, जिनमें रोहित कुमार सिंह जो कि साउथ आसनसोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तुषारप्रीत बर्णवाल ये भी साउथ आसनसोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, नितेश श्रीवास्तव अंडाल थाना क्षेत्र का रहने वाला, अनुराग बर्णवाल ये साउथ आसनसोल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, बॉबी पासवान, अभिषेक सिन्हा, अरिस्तो मंडल सभी साउथ आसनसोल थाना क्षेत्र पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके द्वारा एक एजेंसी जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का फर्जी बोर्ड लगा करके जिसमें कि पुलिस का लोगो लगा हुआ है, दोनों वाहनों में फर्जी बोर्ड लगा करके लूटपाट की घटना कारित की जा रही थी। इनके पास से लूट की 4000 रुपया रकम, घटना में प्रयुक्त 2 वाहन कार जिनका नंबर क्रमशः WB AB 1246, WB 3D AX 6022 है, एप्पल कंपनी के 4 फ़ोन, एंड्रॉयड सेट 6, सोशल जस्टिस फॉर सिविल राइट काउंसिल का आई कार्ड, घटना में प्रयुक्त 2 चाकू, इनके फर्जी आई कार्ड, मुंह ढकने में प्रयुक्त होने वाला जो काला रंग का कपड़ा जो इनके द्वारा ढका गया था, ये सामग्री बरामद हुए हैं। इन सभी को विधिवत गिरफ्तार कर
अग्रता छानबीन की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही इनका आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है अथवा नहीं, इस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। বুধবার আসানসোল পৌর নিগমের কনফারেন্স হলে মহানাগরিক বিধান উপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে এক বিশেষ বৈঠক করা হয়। এদিন এই বৈঠকে মহানাগরিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের বিভিন্ন বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা। এদিন এই বৈঠকে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলের সমস্যা কিভাবে আরো দ্রুত দূর করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করা। আমাদের এটা সেন্সাসের ডেটা আছে, তারপরে প্রজেকশন করে করে আমরা করছি, তো তারপর সেন্সাস হয়নি। তাহলে এই 79 এমডিজি কি আমাদের যা রিকোয়ারমেন্ট আছে তার থেকে আমরা প্রথম করছি। 2 নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা যে একটা অলরেডি আমরা অফিসের একটা প্রিপেয়ার কাজ করে ফেলছি, তারপরেও আমরা ওখানে আমাদের এখনো যে আপনি জানেন খুব ভালো করে এখনো আমাদেরকে সেই ফেজের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। সেকেন্ড ফেজের আইজির কাজগুলো আমরা চালু করেছি এবং সেকেন্ড ফেজে আমাদের ওইচআর যেগুলো হবে সেই ওইচআরগুলোর ডিপিআরটা রেডি হয়ে গেছে। ওটা জমা দেওয়ার জন্য আমরা একটা ডেট বেঁধে দিলাম যে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে করতে হবে এবং সেটা ডেটটা 3 তারিখের মধ্যে ওরা ডিপিআর আমাদের দিয়ে দেবে। এবং থার্ড ফেজ যেটা আছে, যেটা আমাদের জামুরিয়ার পুরোটাই আমাদের পাইপলাইন আর আমাদের রানীগঞ্জের কিছু জায়গা যেগুলো নতুন ওইচআর হবে তাদের পাইপলাইনগুলো ডিপিআরটা 15 তারিখের মধ্যে ওরা জমা দেবে। ফলে এইগুলো হয়ে গেলে আমরা তাড়াতাড়ির মধ্যে কাজটা চালু করতে পারবো। আইজির কাজ আমরা অলরেডি চালু করে দিয়েছি, কিন্তু ওইচআর এগুলো 1 মাসের মধ্যে আমরা চালু করবো। কত টাকা লাগাতে এখনো রেখেছেন? প্রচুর টাকা। এখন সেকেন্ড ফেজে আছে 456 কোটি টাকা, আবার থার্ড ফেজেও প্রায় 140 কোটি টাকা। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। নিচে একটি ছোট্ট বিরতি। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हेवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंस्ट्रक्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हेवेंस होम। कॉल करें जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements.
Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477713511, 7477713512. আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट, বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব সামান্য। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज, पूल एरिया। যখন অনেক সুবিধে সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে, তাহলে আজই বুক করুন। मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, 186/1 जीटी रोड ईस्ट, उषाग्राम, आसनसोल। कॉल করুন 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे।
মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বুধবার বানপুর গুরুদ্বারা কমিটির সদস্যরা মেয়র বিধান উপাধ্যায়কে একটি স্মারকলিপি দেয়। এদিন স্মারকলিপির মাধ্যমে তারা দাবি করেন পৌর নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে হারে ডেঙ্গি বেড়ে চলেছে সেটি দমন করার। নম্বরটা আপনি বলেছিলেন যে 10 নম্বর প্লট প্ল্যান দিয়েছিলেন, ওটা এখানে বসছে কিনা দেখে না। আচ্ছা, আর এই প্লট নাম্বার কে দেবো? আমি নিয়ে নেবো। তুমি হ্যাঁ একটা চিঠি করতে হবে প্লটটা নেবার জন্য। আচ্ছা, नहीं मिला क्या बोले? नहीं कॉर्पोरेट से चिट्ठी रिसीव हो गई है ये बोले। कानपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तरफ से और उनके सारे सदस्य हमारे आसनसोल शहर के ऑनरेबल मेयर साहब श्री विधान उपाध्याय जी से हम लोग मिलने के लिए पहुंचे थे। कुछ खास सिलसिले के लेके कि शहर के अंदर में देखा जा रहा है इस टाइम कि डेंगू का काफ़ी कहर सामने आया है। कुछ दिन पहले हमारे आसनसोल इलाके के एक लड़के के स्टूडेंट था जो उसकी मौत भी हो गई डेंगू की वजह से। इसलिए काफ़ी हलचल भी मची हुई है हमारे पूरे आसनसोल डिवीज़न में। और हमारे बनपुर इलाके में भी देखा जा रहा है कुछ ऐसे पेशेंट नज़र आए हैं जो सस्पेक्टेड है डेंगू के, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है उनकी। इस करके खास करके हम इस मैटर को देखते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे प्रतिनिधि लिखित तौर पे हम अपने जिला शासक ऑनरेबल डीएम साहब को भी हमने दिया और उनकी कॉपी हमारे यहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर, हमारे बनपुर के सेल के टाउन इंचार्ज, उनको भी दे के आए हैं। और हम अभी पहुँचे यहाँ हमारे ऑनरेबल मेयर साहब से मिलने के लिए। उनको भी हमने लिखती तौर पे लेटर उनको दे दिया है और उनकी चिट्ठी भी रिसीविंग हमारे पास में है। उन्हें बताया और उन्हें हमने इस मैटर को उनके संज्ञान में लाया है। वो काफ़ी सीरियस है इस मैटर को लेके। ये जो डेंगू का इस टाइम कहर आसनसोल डिवीज़न में आया है, उन्होंने देखा और उन्होंने समझा और हमें बोला भी कि इस मैटर पे हमारी टीम जो है काम कर रही है। हम कोशिश करेंगे, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी आगे इस तरह का कोई हादसा हमारे आसनसोल डिवीज़न में ना हो। इसलिए हम लोग भी एक अपने जिम्मेवार संस्था की तरफ से हमने उचित समझा कि हम भी मिल के अपने प्रशासन के साथ में इस विषय पे काम करें और समय समय उन्हें सूचित और जानकारी दे कि हमारे इलाके में जो गंदगी है उस गंदगी को दुरुस्त करें ताकि किसी भी घर में इस तरह का हादसा ना हो सके आने वाले समय में। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। চন্দ্রযান 3 সফলভাবে ল্যান্ডিং এ হয় বুধবার বিকেলে। সারা দেশের সাথে সাথে শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় চন্দ্রযান 3 ল্যান্ডিং হওয়ার খুশি দেখা যায়। এদিন বানপুর বাস স্ট্যান্ডের সামনে এলইডি টিভির মাধ্যমে চন্দ্রযান 3 এর ল্যান্ডিং দেখানো হয়। Opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operation. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO Centers. Thank you. It gives an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3. Each and every team member were supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and team members. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग का इंडिया इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और ये बहुत ही प्राउड फील करने की बात है। हर एक इंडिया का हर एक सिटीजन को इंडिया पे प्राउड होना चाहिए। चंद्रयान 3 के हर एग्जीक्यूटिव मेंबर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उनके वजह से, आज उनकी मेहनत और लगन आज यहाँ तक हम लोग को पहुँचाया है। नरेंद्र मोदी को भी हम बहुत बहुत ग्रेटफुल थैंक देना चाहेंगे कि वो हम लोग को इसी तरह सपोर्ट करते रहे, देश को आगे बढ़ाते रहे। बस हम यही चाहते हैं, हम लोग का इंडिया हमेशा ऐसे ही अचीवमेंट हासिल करता रहे और एक मिसाल के तौर पे कायम हो। आज बहुत खुशी की बात है कि चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग, दक्षिणी ध्रुव पे पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग इतना
अच्छे से हो गया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत अच्छी बात है ये बहुत बहुत प्राउड करने वाली बात है कि इसी तरह से एक इंडिया के हर एक सिटीजन को गर्व होना चाहिए आज इस चीज पे कि हाँ इस जगह पे हम लोग पहुंच पाए हैं। और क्या बोल सकते, बस यही बात है। मेरा नाम अंजुम आरा है। थैंक यू। অরিজিৎ কোথায় গেল? অরিজিৎ কোথায় গেল? They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people. Navigation, guidance. ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী আমরা থাকলাম। গোটা আসানসোলবাসীকে নিয়ে আমরা এই সেলিব্রেশন করেছি। এই গৌরবময় মুহূর্তে আমরা চেয়েছি সবাই পুরো আসানসোলবাসী আমাদের সঙ্গে থাকুক। আজকে কোনো রাজনৈতিক কথা না, আজকে একটাই কথা, ভারত মাতা কি জয়। এই সাফল্য হচ্ছে মাননীয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আজকে ভারতবর্ষকে। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अपने सपनों का घर बसाएं। अब आपके शहर में रेरा द्वारा मान्यता प्राप्त जेफ्रो हेवेंस होम, जो जचे आप पे। बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित जेफ्रो के वास्तु अनुसार तैयार फ्लैट, जहां है 24 घंटे बिजली, पानी और पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध है कार पार्किंग, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजरदारी, फायर सेफ्टी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, 50% खुली जगह, कंसर्ट ट्रेन इत्यादि। तो फिर समय न गवाएं, आज ही बुक करें जेफ्रो हेवेंस होम। कॉल करें जीवन नहीं कोई इससे बेहतर मिले जब आपको मानव सेवा का बेहतरीन अवसर। करियर ये बेहद सम्मानित, संतुष्टि भरा, सबसे अनमोल। Feeling proud of introducing an institute aims to provide high quality training in nursing. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council INC, approved by West Bengal Nursing Council WBNC, and affiliated to West Bengal University of Health Science WBUHS. So what you're waiting for? Come and devote yourself completely to the most respected and commendable role, Misra Nursing Institute of Asansol. Highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable training methodology, most relevant and effective study materials, high-tech classroom sessions, computer lab and ultra-modern biolab, modest hostel facility, transport facility, and having fully secured campus. A value-based training that always scales new heights of achievements. Admission is now open, so don't waste your time at all. Come and join Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarburi Mandir, Kali Pahadi, Asansol. Mobile number 7477 13511, 7477 13512. আপনি যদি শহরের মাঝখানে আপনার বাড়ি করতে চান তবে মিশ্র অ্যাসোসিয়েটের সাথে যোগাযোগ করুন। आसनसोल के होम्योपैथिक कॉलेज के करीब सुचेतना अपार्टमेंट, বার্নপুর রোডের সাতিলেখা অ্যাপার্টমেন্ট और विवेकानंद पल्ली में शकुंतला अपार्टमेंट। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই সমস্ত অ্যাপার্টমেন্ট থেকে স্কুল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, হাসপাতালের দূরত্ব सामान्य। पाए 24 घंटा पानी व बिजली की सुविधा, इंडिविजुअल कार पार्किंग, सीसीटीवी कवरेज, पूल एरिया। যখন
অনেক সুবিধে সহ অ্যাপার্টমেন্ট, তাও আবার শহরের মাঝখানে। তাহলে আজই বুক করুন मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से 186/1 जीटी रोड ईस्ट उषाग्राम आसनसोल। কল করুন 8250295805 এবং 8167337189 এই নম্বরে। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। এখন আপনার শহরের রূপনারায়ণপুরে নিজস্ব পার্কিং সুবিধা সহ আপনার স্বপ্নের বাড়ি সানশাইন ভ্যালিতে ডুপ্লেক্স পান। 24 घंटे पानी, बिजली की सुविधा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, चिल्ड्रेंस पार्क, प्ले एरिया। তাহলে বুক করুন আপনার স্বপ্নের মহল সানশাইন ভ্যালি, মিলন মন্দিরের কাছে, সমাধি রোড, সন্ত্রশ্রী পল্লী, रूपनारायणपुर। मेन ऑफिस मिश्रा एसोसिएट डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड 186/1 जीटी रोड ईस्ट उषाग्राम आसनसोल। कॉल करुन 8250295805 অথবা 8167337189 এই নম্বরে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বুধবার সকাল থেকে আসানসোলের কুলটি বিধানসভার অন্তর্গত নিয়ামতপুর বিজেপি কার্যালয়ে পুজো অর্চনা করা হয় চন্দ্রযানের সফল অবতরণের জন্য। এদিন চন্দ্রযান 3 সফল অবতরণের জন্য এই পুজো অর্চনা যোগ্য করা হয় বলে জানান বিজেপির নেতৃত্বরা। কারণ চন্দ্রযান 1 অটল বিহারী বাজপেয়ীর টাইমে চন্দ্রে গেলেও লঞ্চ করতে পারেনি। তাই এবার যেন সেই ঘটনাটা পুনরাবৃত্তি না হয়, তাই শান্তিপূর্ণ অবতরণ করার জন্য এই যজ্ঞের মাধ্যমে ভারত মাতা সহ বিভিন্ন দেবতাকে পূজা অর্চনা করা হয়।
समस्त भारत की जय, 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 समस्त भारत माता की जय, चंद्रयान की जय, चंद्रयान की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। চন্দ্রদ্বীপ আমাদের যে অভিযান করা হয়েছিল এই চন্দ্রযান 3 আজকে যে সাকসেসফুল ল্যান্ডিং হচ্ছে এবং আমরা 6:40 যে নামবে আমরা তার জন্য একটা যজ্ঞের আয়োজন করেছি এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি ভারতবর্ষের এই যে সাধনা, ভারতবর্ষের এই যে বিজ্ঞানের যে একটা বিরাট আমাদের একটা মানে অনুপ্রেরণা এবং আমাদের একটা যে অ্যাচিভমেন্ট এটা আমরা যেন পাই। আমরা জানি 2008 সালে আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমল থেকে আমাদের এই চন্দ্রযান 1 গেছিল, কিন্তু কোনো কারণে সাকসেসফুল হতে পারেনি। চন্দ্রযান 2কে পাঠানো হয়েছিল, সেটাও কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর লাস্টে এটা বিফল হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ব্যাঙ্গালোরের সায়েন্টিস্টরা, ইসরো সায়েন্টিস্টরা তারা কিন্তু পিছিয়ে আসেননি, তারা কিন্তু ভীষণভাবে সংগ্রাম করে আজ কিন্তু 41 দিন যাত্রা করে 14ই জুলাই এই চন্দ্রযান 3 এখান থেকে ল্যান্ডিং আমাদের স্টার্ট হয়। আজকে সেই দিনটা এসছে 23শে আগস্ট, 41 দিন পর আজকে সাকসেসফুল ওখানে ল্যান্ডিং হচ্ছে চন্দ্রে। সেই জন্য আমরা সেই আনন্দে এবং আমাদের যে শুভেচ্ছা, আমাদের যে কামনা ঈশ্বরের কাছে জানাচ্ছি যেন আমাদের ভারতবর্ষের পতাকা ওখানে উত্তোলন হয় এবং ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর মধ্যে যেন শীর্ষস্থানে আসতে পারে, এটা আমরা কামনার জন্যই আর যজ্ঞের আয়োজন করি। আপনার নাম? দিলীপ গুপ্ত, এডুকেশন সেলের শিক্ষক। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস্ট্রি সেই পর্যন্তই, আবার দেখাবে ঠিক একই সময় একই চ্যানেলে। নমস্কার।